سوال: قیامت کے دن انسان کی سب سے پہلی پیشی کس چیز کے حساب میں ہوگی؟ جواب: نماز۔ سوال: قبر میں انسان سے سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ جواب: تمہارا رب کون ہے؟ سوال: سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ جواب: شرک۔ سوال: سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ جواب: لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے۔ سوال: مرنے کے بعد کون سی چیز انسان کے لیے فائدہ مند رہتی ہے؟ جواب: صدقہ جاریہ۔ سوال: دل کو سخت کرنے والی چیز کیا ہے؟ جواب: گناہوں کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے۔ سوال: جنت میں داخلے کی کنجی کیا ہے؟ جواب: توحید جنت کی پہلی کنجی ہے۔ سوال: سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ جواب: اللہ پر ایمان سب سے بڑی نیکی ہے۔ سوال: رزق میں برکت لانے والی چیز کیا ہے؟ جواب: صلہ رحمی رزق میں برکت لاتی ہے۔ سوال: ایسے گناہ جو بغیر توبہ معاف نہیں ہوتے؟ جواب: شرک کبھی معاف نہیں ہوتا۔ سوال: سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ جواب: ایمان سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ سوال: قیامت میں سایہ دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ جواب: صدقہ اور نیک اعمال جنت میں سایہ دے گا۔ سوال: دل کو زندہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ جواب: قرآن کی تلاوت دل کو زندہ کرتی ہے۔ سوال: رزق کو کم کرنے والی وجہ کیا ہے؟ جواب: گناہوں میں مسلسل رہنا۔ سوال: انسان کو جہنم سے بچانے والی چیز کیا ہے؟ جواب: تقویٰ ہے جو کہ جہنم سے بچائے گا۔ سوال: سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں کیا ہے؟ جواب: وقت پر نماز پڑھنا۔ سوال: انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی صفت کیا ہے؟ جواب: تقویٰ ہے جس سے آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ سوال: قبر کو باغ بنانے والی چیز کیا ہے؟
जवाब नेक आमाल। सवाल दिल को सुकून देने वाली चीज क्या है? जवाब अल्लाह का जिक्र दिल को सुकून देता है। सवाल बुलंद दर्जात देने वाली सिफ्त क्या है? जवाब सब्र। सवाल दुआ को कबूल करने वाली शर्त क्या है? जवाब इखलास, जो कि दुआ को कबूल करती है। सवाल अल्लाह को नाराज करने वाली चीज क्या है? जवाब नाफरमानी। सवाल हमेशा फायदा देने वाली चीजें कौन सी हैं? जवाब इल्म और नेक आमाल। सवाल गफलत इंसान के लिए क्या करती है? जवाब गुनाहों को बढ़ाती है। सवाल सबसे अफजल सदका कौन सा है? जवाब मोहताज को देना सबसे अफजल सदका है। सवाल अल्लाह के गज़ब को ठंडा करने वाली चीज क्या है? जवाब सदका है, जो कि अल्लाह के गज़ब को कम कर देती है। सवाल दूसरों के लिए बेहतरीन इंसान कौन है? जवाब जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। सवाल खास इबादत के दिन की फजीलियत किस दिन में है? जवाब जुम्मे का दिन सबसे अफजल दिन है। सवाल नेक इखलाक के बगैर कौन सी चीज मुकम्मल नहीं होती? जवाब जन्नत की सआदत। सवाल कयामत के दिन इंसान को सबसे ज्यादा पछताने वाली चीज क्या होगी? जवाब ज़ाया शुदा आमाल।